आसुअछि पवित्र सावित्री अमावास्या आउ एही सावित्री अमावास्या ठारू बदली जीव धनुराशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन 2026 मसीहा मे मास 16 तारिख शनिवार दिन सावित्री अमावास्या पालन हेबाकु जाउअछि एवं सबुठार बड़ कथा यह अटे कि एही सावित्री अमावास्या दिन बुध एवं सूर्य आपणक राशिर केन्द्र को गोचर करी बुधादित्य राजयोगर निर्माण करने को जाउछंती जहाँ आपणकर शनिकर अढ़ई थिबा सत्य मध्य केते गुड़िए क्षेत्र में आपण को शुभाशुभ फल प्रदान करिवे किंतु केउ सब क्षेत्र गुड़िकरे आपण को शुभ फलर प्राप्ति हेबा सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपणकर जदि धनुराशि होई थाए आपण एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। देखंतु एही सावित्री अमावास्या दिन ग्रह मानकर गोचर रे हेबाकु जाउअछि बहुत बड़ परिवर्तन एवं ग्रह मानकर शुभ चलन दृष्टिरु खास करी बुध एवं सूर्यंकर बुधादित्य राजयोगर प्रभावरु आपण मानकर अधिकांश दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि एवं एही सावित्री अमावास्या ठारू पुणी थरे आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु आपणकर राशि रे तीनोटी बड़ शुभ ग्रह मंगल सूर्य एवं बुध राशि परिवर्तन करिवे जे कि आपणकर राशि पाई धन भावर अधिपति लाभ भावर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती। एही सावित्री अमावास्या ठार आपण माने केतेक दिगरे आर्थिक लाभ देखिबाकु पाइबे एवं ता सहित दीर्घ दिनर इच्छा अभिलाष आपणकर पूर्ण हेबाकु जाउअछि किंतु केबेठारु परिवर्तन हेबा एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबा आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिला जाय आपण माने जानि पारिबे। एहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु जेहेतु आपणकर राशि रे वर्तमान शनिकर अढ़ई चली अछि शनि आपणकर चतुर्थ भाव माने सुख भावर बसी शनिकर अढ़ई चालुअछि जहा फल आपणकर जीवन रे सुख सुविधार कमी देखा जिबाकु मिलुछि। आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर रहुछंती निजर लोक माने खास करी आपणकर संपर्कीय लोक माने आपणकर पर होइछंती आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करुछंती आर्थिक समस्या आपणकर बढ़ी जाइछि विभिन्न कारण को नहीं आपणकर घर परिवार रे समस्या देखा जाउछि कଳି झगड़ा मन मनांतर देखा देउछि पौत्रिक संपत्ति को नहीं वाद विवाद लगी रही कर्म क्षेत्र रे तो समस्या आपणकर बढ़िबारे लागि अछि किछि धनुराशि व्यक्तिविशेष मानकर चाकरी चली जाइछि किछि धनुराशि व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी हेबा चाकरी अपेक्षा अछंती किंतु आपणको मनपसंदर चाकरीटीए मिल पारु नाही आपणकर शिक्षागत योग्यता थाई मध्य आपणको चाकरीटीए मिलु नाही। देखंतु शनिकर अढ़ईर प्रभाव रे एही सबु नकारात्मक प्रभाव गुड़िक आपणकर जीवन रे देखा जाउथिला। देखंतु एही सावित्री अमावास्या ठारू बुध एवं सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती आपणकर पूर्वर जदि केही शत्रु थिले कोनसी व्यक्ति आपणकर किछि क्षति करिबाकु चाहुथिला किमा आपण ऋण करजर मायाजाल रे फसी रहिथिले करज सुझिबाकु आपण बाट पाउ नथिले तेहे सावित्री अमावास्या परे आपणकु समस्त ऋण करजर मुक्ति मिलिबा समस्त शत्रु मानक ठारो मध्य आपणकु मुक्ति मिलिजिबा एवं पूर्वर जदि आपण किछि बड़ रोग रे पीड़ित थिले स्वास्थ्यगत समस्या आपणकर लागि रहिथिला त समस्त रोग वैराग्यरु मध्य आपणकु मुक्ति मिलिबा एवं आपणकर जदि ऋण बढ़ी जाइछि करज बढ़ी जाइछि किमा आपण जदि भी किछि लोन नेबाकु चाहुचंती ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई हेउ व्यापार वाणिज्य पई हेउ आपणको बहुत सहजरे लोन मध्य प्राप्त होइजिबा एवं सूर्य एवं बुध एठारे बसी आपणकर द्वादश भाव को दृष्टि देउछंती जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी विदेश को जिबाकु चाहुतिले विदेश ग्रस्त रे जदि आपणकर किछि समस्या देखा जाउथिला किंबा वैदेशिक मुद्रा जदि आपण रोजगार करुथिले जदि आपणकर रोजगार कमी जाइछि तेबे आपण सही सब क्षेत्र रे एही सावित्री अमावास्या ठारू शुभ फलर प्राप्ति करिवे विदेश यात्रा मध्य करि पारंती एवं विदेश रे रही जो माने कोनोसी भी चाकरी करुछंती व्यापार वाणिज्य करुछंती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रा काम करुछंती सेमानकु अनेक शुभ फलर प्राप्ति हेबा
ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଅଛି, ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ, ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନୂତନ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହି ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣି କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରମ ଗ୍ରମ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।